So good morning, everyone. So I am Enriquez. So I will be tackling about the Azure model. So let's start. So our learning objectives is at the end of the discussion, the participants must have identified and understand the characteristics, needs, and preferences of the target learners, demonstrated awareness of the importance of instructional design, creating effective learning experiences, and skillfully use educational technology to create interactive instructional materials. So let's go. First question is, what is the Azure model and how does it differ from the added model? So when we talk about Azure model, it is a systematic approach to designing, delivering, and evaluating instructional content. So this Azure model is it is a systematic approach nga pwede kang mo-design, mo-deliver, and evaluate sa imong instructional content kung misibo ba ni sa imong paghatag or pag-cater sa imong diverse learners. So it integrates technology and media to enhance student learning, and it emphasizes a learner-centered approach, ensuring that instructional materials cater to students' needs and achieve measurable outcomes. So kanina ang Azure model is pwede na to siyang gamiton as instructional design nga pwede na tong ma-target or ma-achieve na to ang outcomes, and we can cater the students' needs, no? So ang Azure model is have a 6 stages or 6 components. So first is analyze learners, second is state objectives, select media and materials, utilize media and materials, require learners participation, and evaluate and revise. So mo to siya ang 6 components of Azure model. Mo siya gitawag siya Azure model A for analyze, mo siya no. Then in contrast, so in the other side, the other model is a broader. So mas broad din siya kaysa sa Azure model. So sa pilang kalayan no, basically kung yung Azure model A, ang A ang start sa Azure model, mag-end po siya E. So kung agtubutan ni Adi model, mag-start po siya A, mag-end po siya letter E, no? So it is a broader, more systematic kung si Azure model is systematic ra, so kanit si Azure model is more systematic instructional model with 5 phases. 5 phases sa ganun siya, pero mas systematic siya sa Azure model na siya 6 phases. So in Azure model na siya 5 phases, which is analyze, design, development, and implementation and evaluation. So analyze, mo siya analyze learners, design your lesson planning, sa yung pag-design, development, kung sa yung pag-develop sa yung lesson planning para mas ma-implement siya og taro, and then after implementation, na-develop na siya, naka-design na ka, naka-analyze na ka sa mga target learners, then after that you should evaluate, no? Mo na siya ang ADDIE model. So ADDIE provides a structured sequential process of designing for designing overall structured programs with formative and summative. So kung itong formative, it is ongoing assessment. Di kanisi summative assessment is mo na siya tanong human sa imong lessons. Hindi rin mo ma-measure, ma-evaluate ang performance sa imong estudyante. Kung dapat sa neighbor one. So it tends to be less flexible and more content focused than Azure. Then flexible kung si Adi compare ni Azure with a broader application beyond just media of technology integration. So what are the 6 components of Azure model? So I will be I will be introducing you the 6 components of Azure model and its definition or description kung sailang gamit, no? So first is analyze learners, multi-choice state objectives, select methods, media, and materials, utilize materials or methods and media, then evaluate and require learner participation and evaluate and revise. So first is analyze learners. So this involves assessing their prior knowledge, skills levels, learning styles, and any specific needs or challenges. So as a teacher, we should always analyze our learners. No, kay we have a diverse learners. No, kasi sa estudyante, sa mabatasan nila, klase, kung asa sila mas ganahan, dito sila. So dapat ikaw as a teacher, we should always be flexible and adaptable sa tuang diverse learners. Kaya natin mga estudyante nga kuan. So dapat ikaw as a teacher, we should analyze our learners kung sa bilang needs, kung sa bilang gusto, kung sa man ato ang gustong makamahuan nila. Then dapat kay boss ta mo analyze atong learners kung sabi ni sila di mo gud nga tanang learners ato kay mga dato, no? So dapat kung magawa pa sa planning is kana siya measurable, specific, at attainable, katong smart methods na time bounded dapat kabaw sa taanan mo nga para atong mga learners is di makabuang. So we should always analyze our learners because we have a diverse learners. And then, state objectives. So, clearly define the learning objectives. So, dapat i-define na ito ang objectives. Sama na si objectives. Masud ba na siya sa smart methods? So, sa smart methods, specific ba na siya? Measurable ba na siya? Attainable ba na siya? Ano sa patong R? Sa patong R siya? Smart. Reliable. Ang T. Time-bounded ba ng imuhang objectives? Sorry guys for the interruption. No, natagap siya akong cellphone. So let's proceed. No, bisa pag natagap. Proceed kayo punta. So next is select the methods, media, and materials. So based on learner analysis and the objectives, di ba na-analyze na mo si learners? Di ba natin all diverse learners? Since objectives, natin na ito ang smart methods. Nakonjo na ito na kung ano sa smart methods, no, so yung objectives, then appropriate instructional strategies, media. So kani pa lang pasili sa methods, media, and materials, dapat kahibaw sa kung align ba ni sa to ang gigamang ang planning, no? So like video, slides, and audio, wherein learning materials are selected or designed, and it aims to choose tools that will best support achieving the desired learning outcomes. So sa paggamit pa sa imong lesson planning, kung saan man ni para ma-achieve ni siyang maong instructional design. So magamit pa kag PowerPoint presentation, magamit pa ka og kanang mga educational apps, magamit pa ka og kanang like a projector para ma-present ang imong lessons dito sa kuan para mas mabasa og taron sa imong students. And we should select the right methods, media, and materials kay para dili siya mag-conflict sa imong gigama nga instructional plan or kanang imong lessons, no? So next is utilize methods, media, and materials. So i-utilize na to ang methods wherein kang dili jud ta mo ingon nga dapat kung unsay gamit niya mo jud tong gamiton dili kay gamon na to kuan. So dapat i-inline gyapon siya nato sa atong gamon nga lesson planning. So gibutan diri the actual use and implementation of select media materials during instruction. It includes preparation, testing equipment, and effectively incorporating these resources into teaching to maximize learning. So dapat no atong kanon kung nabatay igo nga mga materials or media and methods nga gamiton para ang imuhang leksyon is continuous, dili magkaaberya.
So dapat kabaw sa tamo utilize and no. So next is require learner participation. No need to explain no. Kay from the word learner participation, so dapat mo participate ang students di ayaw jud kasugot dili sila mo participate kay in a classroom we should give and take. So na kay ma-learn ang students sa imo ha. So dapat na ma-learn ang teacher sa imo ha. Kay sa pagka lingaw sa imong leksyon if ikaw sig yaw-yaw diha no. So dapat nasa kay engagement sa imong students wherein sila is mo participate mo sila pungtanan dapat mo barog sila pungtan o dili ko ma'am no dapat ay mo sila og kanang praktison sa tayo pa lang na dapat dili sila magwaw-waw nga mohatag sa ilang prior knowledge or sa ilang nasabtan sa maong lesson. Kay dito man nimo makit-an kung ang imong students is nakahibaw ba jud sila or wala or I mean dito na sila ma-assess and we can build an interactive activities dili pwede og ni usa dito ni tulo diri so dapat ang imong activities is interactive with the learner participation dapat walay KJ sa classroom no so kung nay KJ sa classroom saan man tagkugoon dili imuha siyang i-encourage imo siyang i-motivate nga kanang na participate kay ani nga part is basin di ay diri niya makit-an ang iyang skills or talents niya nga wala niya ma-discover nga wherein sa diri sa niya ma-apply ma-reinforce ang new knowledge kay with the participation di ba kung participate ka na ay ma-learn ang sa students di ba maka-share ka sa knowledge sa imong nasabtan oh pwede po ka ma-incorrect sa imo ha teacher or instructor nga mauni siya ang sakto ang mauni siya mas ma-improve pa imong learning no so next is evaluate and revise so from the word evaluate so mo din siya dapat ato timan nga after sa lessons i-evaluate yun nimo kung unsa ba effective ang imong pagka-teacher I mean ang effective ba yung maging gamang nga lesson planning effective ba yung strategy engaging ba yung activity nga gibuhat effective ba siya nga instructional and media use kang sakto ba tanan like perfect na ba jud imong gigama nga lesson planning where yung mga students is nakasabot nakatubag sa saktong pangutana and then the performance the level of performance then dili po ka matog og feedback or unsa may dapat i-improve sa imong students and then sa imong lesson planning diri sa dimo makitan unsa ang mga dapat i-adjust or unsa ang dapat i-revise para mas ma-improve ang learning outcomes and then implement and it's critical for construction improvement so dapat i-improve nato ang ato ang lesson planning kay dili pwede nga basta mao na to siya basta kay mao na to nakakuha na kung nakahatan ako sa lesson topic sa akong mga student nakadiscuss ako manana dili lang basta ba lang nakahatan na kag topic mao na siya so dapat kita teacher we should no or I mean dapat mankamot nga makamao ato estudyante dili kay kita ray nakamao no kay teacher gani once a teacher we should facilitate the learning of our students kay kung di nato siya i-facilitate dai ma-reflect sa nato na siya no kila for example sa elementary sabta na tong elementary dili sa high school wala jud kinsa may instruct kinsa may teacher man imong subject dai kay wa tud kasabot ang students so kinsa man tong teacher makuan ikaw kay ikaw man ang nagtudlo mo na bitan bang teacher sa ni sa college mo na nga hoy pag sure mo wala mo tudlo ani hoy di man na mao di ba so makaingon kinsa may teacher ni di man na mao ang gitudlo so dapat ikaw nga teacher you are well kanang dapat magtuon gyapon ka no dili pwede ikaw ra nga dili ka dapat mo search gyapon ka mo research gyapon ka para matahatag nimo makater nimo ang needs ang kansi mo mga students nga dapat maka-learn sila no dapat we have a prior knowledge and I think that as a teacher we have different strategies and we have a different knowledge nga naa sa tong kaugalingon but as a teacher we should evaluate you know and revise kay kung dili nato evaluate ang atong students is magawas na sa classroom nga why nakamahuan no so dapat inigawas pa lang daan sa mga estudyante sa classroom naghambin na nag 100% mga new learners knowledge sa inigawas sa classroom dili kay gawas nga blanco dili kay gawas na lang nga wajud ko kasabot sa topic ni ma'am wajud ko kasabot ba to so kisa man na ma-reflect na sa imo kung effective ba jud nga teacher or dili so mato siya i-evaluate nimo i-revise kung sa ditong action model analyze the learners because we have a diverse learners state objectives dapat yung state objectives is ma-align siya sa smart methods what siya katong attainable ba siya, measurable ba siya, specific ba siya. And then third is katong select methods, media and materials. Then fourth is utilize. Five is require learner participation. Next is evaluate and revise. No? So let's move on. So next question is how does the Azure model incorporate technology and media? The rise of multimedia and technology-rich classrooms has made the Azure model even more relevant in today's educational landscape. The models emphasize selecting appropriate methods and media. So adi palang gaano is kanang incorporate nato ang lesson through technology and media. So sa man mga saktong technology and media nga gamiton wherein mahatag nimo ang mga lessons like mogamit magag educational apps mogamit magag interactive ang kanang mga applications or virtual classrooms or whiteboards kung magpagama ka sa mga quizzes or activities asa man nimo sa mga technology or media nga imong gamiton nga pwede nimo ma-incorporate ani nga kuan especially sa pag-deliver sa imong topic. So, and learning management system educators can design lessons that integrate a variety of media, making learning more dynamic and accessible. So, dili dapat no, kung magamit po technology and media, kung ganun ito ma-access po sa mga estudyante, dili kay mabuang po sila. Tinupok-tupok siya, dili man siya matupok, dili man siya mo gawas so dapat kita po as a teacher no. Kay boss ta mo kuan mo gamit sa technology and media dili kay mo pataka sa hatag ka ng gamit sa technology and media niya. Kung patanong sa teacher saan man ni ma'am para makasud man ni ma'am. Wa ka kay baw. So, dapat dynamic and accessible siya sa imong students. Dili kay napakita kay technology and media pero sa mga students dili maka-access. So useless as yan no. So dapat maka-access siya po siya. But always remember nga we have a diverse learners no so mo dapat atong timan-an we have a diverse learners dili tanang estudyante na ay cellphone dili tanang estudyante na ay laptop so unsa man ang so as a teacher unsa man nimo buhaton para mabalance nimo ang maong diverse learners nato kay namo bang learners no nga o tang cellphone yung saan man og technology and media ka so as a teacher we should be an effective teacher na dapat mangita tag paraan dili kay musti ka sa maong kuan na wherein nay napit mo mataw na to sigud discrimination maron or nay boundaries na kay
mo nang estudyante nga, sir, wala ra ba ko cellphone, sir, wala ra ba ko kuan, sir, kuan na bing, dapat mangita jud ka ng laing strategy nga wherein ma-deliver gyapon nato atong topic sa mga students. Then next is how the Asher model be applied. So practical application of the Asher model. So online courses kanang mga asikunusta, like dito tamata sa atong mga quizzes, activities, or kanang gusto nato ipagama sa atong students, like magpagama ba ka dito o kanang like napakipaansira sa mga students or dito ka maghatag sa imong lessons nga pwede masama sa imong estudyante. Then after that magpahatag kag reflection paper baron or maghatag kag kanang quiz after ana. Then next is classroom based learning. Nasa classroom dito ra nahitabo ang tanan learnings, no? So dili po makita na to na kanang like gamit ka sa media or like slides, PowerPoint presentation or natag ka kanang videos nga mas masabtan sa mga estudyante, and then hands-on activities, no? So mga hands-on activities pero para mas nindot yung hands-on activities kay dili bitaw makalimtan sa imong estudyante, like ma-sink in jud kalima sila utok, nakakuan na kay ba kung saan na siya. So mo siya, no? Then next is blended learning environment, from the word blended. So blended siya, no? Help to design lessons that combine in-person teaching. So combine na siya nang itong mga digital resources, creating a seamless learning experience, no? So wa sa itong tulong application sa Azure model. So online courses, classroom based learning and blended learning environment. So next is how can the effectiveness of Azure model be evaluated? So simple na kayo siya, no? Saan pang-evaluate si Azure model kung effective ba siya dili? So man, through what? Through a combination of formative and summative assessment. So dili natin bawan kung unsa ba naay by learning ang atoang students. Effective bang atoang gigamit ng mga tools, media, and technology during sa ato paghatag sa atoang lessons. And then dili pa nato ma-evaluate kung na-cater ba nato ang needs sa atong estudyante. And then kung na-target ba nato ang atoang objectives, na measurable ba atong objectives, na-attain ba nato ang objectives, dili nato siya mahibawat kung effective ba ang Azure model as our instructional design. So next is methods to evaluate Azure model effectiveness. So pre and post test kanang diri na kuan na to ma-measure na to ang prior knowledge sa to ang students before and after instruction design with the Azure model to assess learning gains. Kung diri na to may bawaan no kung naminaw or nakasabot ba jud ang imong estudyante sa imong lessons. Then performance assessment. So when we talk about performance assessment, dapat mohatag sa tag rubrics. Kay diri na to magamit ang analytic rubrics, no, to evaluate learners performance. So kung naka-perform ang imong students naka-rubrics, so after that you should give what? Sa natong hatag. Matag taog surveys and feedback. So kung matag surveys and feedback, dapat hamburger, di ba? Positive, negative, positive. Dapat dili na mag-stick sa negative kaya para dili po ma-discourage ang atuang students. So dapat balance siya, no? Kaya para mas ma-motivate, ma-encourage ang mga students nga mas mo magtuon or mas i-improve niya kung asa siya less, kung asa siya medyo tagilid baron or medyo mas kuan siya, no? Kay as a teacher also we should not invalidate the feelings of our students, no? Dapat we should always be kanang use positive negative jud nga kuan kay para dili jud printan nga sakit stress sa classroom, tagaan mo feedback nga dili mabangbang, nga dili makaon charis. Kaya bitang feedback nga makatag po nilag ka ng happiness, makatag po nilag encouragement. Dapat matun ko sunod kay morning nga naman manigatag. So dapat matug po tag feedback sa bisan pag sa ka-bright daday, kung sa ka-bright mo ang estudyante, mohatag gyapon kag feedback ano. Kay magsalig na siya nga away hata si sir feedback, so kamo na jud ko tanan-tanan like nga na. Dapat sa teacher mohatag kag service and feedbacks kay para nila ra man pud na, no? At the end of the kwan. Then next is observation and self-evaluation. So observation, sa imong self-evaluation, evaluate mo kung sa ba naging effective ba kang teacher, nahatag mo ang mga dapat makatunan sa imong estudyante, kay diverse learners may atong nasa atong classroom day. So kung dito na to ma-evaluate uh, kung effective ito pa nga pagka-teacher, effective ba nga strategy atong nagamit or atong gigamit, engaging ba nga atong activities na gigamit, may participate ba atong mga students during the classroom discussion. Evaluate each phase of Azure. So analyzing how will each step was implemented and contribute to learning. So i-evaluate nimo no ang katagstag sa components sa Azure model kung gamit ba jud sila sa tuang lesson planning or sa pag deliver sa tuang lessons. The next is studies have shown that Azure model can significantly enhance teaching skills, digital literacy, and learning engagement with this evaluation strategies applied systematically. Formative evaluation during instruction allow for adjustments, while summative evaluations determine overall success in meeting learning objectives. So diri na to kuan na to no sa formative palang daan is ang formative is prior knowledge man sa students, no. So dito ta makuan sa summative evaluations kung na-meet ba nato ang learning objectives, successful ba nga to ang learning objectives, na target ba nato ang learning objectives, no. Kay kung di na ma-target ang atong learning objectives, then what's the purpose of the learning objectives kung wala nimo gi-target ang learning objectives? Na-attain ba nimo, measurable ba siya, anong specific ba siya, time bounded ba nimo hang gigama nga um, kanang objectives. Then in conclusion, the Azure model offers a strategy and flexible framework for designing instructional content that is engaging, effective, and focused on achieving measurable outcomes by following 6 components, which is the analyze learners, stating objectives, selecting methods, media, utilizing materials, requiring participation, and evaluating. So you can create lessons that truly cater to your students' needs, whether you are a teacher in a traditional classroom, an online setting, or a blended environment. The principles of the Azure model can help you design learning experiences that are both meaningful and impactful. No? So mato siya imong ikuan katong Azure model. So whether you are in a traditional classroom, nabakasalay settings, or blended environment. Then mao na to siya. That's the end of my lessons. I hope that you guys learn from what I discussed. Thank you. Bye-bye.